तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त तं नारदः visarga changes to su there tu naradastu because of sandhi samam angirasa samamangirasa dayaluhu samprapya tavat tu changes to the because of sandhi upadarshya tavadupadarshya sutasya jeevam tannaradastu samamangirasa dayaluhu samprapya तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्य अस्मि कस्यास्मि because of sandhi पुत्रः visarga is dropped because of sandhi iti putra iti tasya gira vimoham tyaktva tvadarchana vidhau is a compound word. The last dha is mahapranah. Nripatim is a compound word. Nyayungta Nripatin Nyayungta because of sandhi anuswara changes to nu there. Kasyasmi putra iti tasya gira vimoham tyaktva tvadarchana vidhau nripatin nyayungta tannaradastu samamangirasa dayaluhu सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तं स्तोत्रञ्च because of sandhi anuswara changes to nu there मन्त्रमपि नारदतः अथ थमः प्रणः नारदतोऽथ because of sandhi labdhva dhamaha pranaha toshaya sheshavapushaha is a compound word. It becomes sheshavapusho because of sandhi nanu te tapasyan stotrancha mantramapi naradatotha labdhva toshaya sheshavapusho nanu te tapasyan Vidyadhara dhamah second dha is mahapranah adhipatitam dhamah pranah Vidyadharadhipatitam is a compound word. Saha visarga is dropped because of sandhi. Hi saptaratre is a compound word. Labdhva dhamah pranah api labdhvapi because of sandhi. Akunthamatihi is a compound word. Labdhvapya kunthamatihi because of sandhi. Tha is mahapranah akuntha. Visarga changes to repha anvabhajat so labdhvapya kunthamatiranvabhajat because of sandhi and anvabhajat the bha is mahapranah the th in the end changes to the because of sandhi bhavantam bha mahapranah anvabhajat bhavantam vidyadharadhipatitam sahi saptaratre लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम्